الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أوليته أوجبت أن لا أول قبله، وآخريته أوجبت أن لا آخر بعده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر لقد أضلني عن الذكر لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومرة أخرى أيها الإخوة الكرام، مع كتاب الله في شهر القرآن، مع القرآن الكريم في شهر القرآن. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أصحاب النار، أصحاب الأشقياء، أعاذني الله وإياكم من مصيرهم، ستكون أعظم حسرتهم يوم القيامة، يوم يعض، والله يصفها بهذا الوصف والتعبير الجميل: يعض الظالم على يديه من الندم، من شدة الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ثم يعاتب يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا يندم على مصاحبة السوء؟ لأن لقد أضلني عن الذكر. الصحبة السيئة من أعظم ما تأتي عليك الضرر. أعظم ضرر الصحبة السيئة أنها تبعدك عن ذكر الله تبارك وتعالى وهو القرآن، لأن الذي لا يكون مع القرآن فتصاحبه قرناء السوء من الشياطين الإنس والجن، تصاحبه قرناء السوء. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. صاحب القرآن ينفر عنه قرناء السوء من الجن ومن الإنس. إذن هناك علاقة أيها الإخوة بين فعل قرناء السوء وتأثيرهم في الشقي وبين هجره للقرآن. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كأن الرسول يقول لو أخذوا هذا القرآن، لو لم يهجروه، لما كان لهؤلاء القرناء السوء لما كان لهم تأثير. لو تمسكتم بالقرآن لنفر قرناء السوء.
سبحان الله. وقال الرسول يا ربي إنها شكوة وشكوى عظيمة أيها الإخوة، مهمة أن يشكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قومه هجروا هذا القرآن. يقول روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والحمد لله في هذا الشهر المبارك أعظم شهر نرى المسلمين والمسلمات يقبلون على كتاب الله ويتدارسونه، أعظم شهر. ويا حيها لا، ويا حيها لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإقبال على كتاب الله جل وعلا، وخاصة في شهر القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه أول جائزة، أن تنزل عليهم السكينة. وكم نحن بحاجة إلى سكينة النفس، لأن الدنيا قد أخذتنا وشتتتنا وفرقتنا أيها الإخوة، جعلتنا مشتتون. السكينة كم نحن بحاجة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة، والرحمة لا تغشى قوما إلا ويكون هذا المجلس مجلس إلهي. وغشتهم الرحمة وحافتهم الملائكة، لأن الملائكة تأتي على المجالس الإلهية، المجالس النورانية. وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويا لها من جائزة. ترى لو ذكرنا شخصا عظيما في الدنيا غنيا، هل سيذكرنا هو؟ الله أعلم. أما الله لو ذكرنا القرآن، لو قرأنا القرآن يذكرنا سبحان الله، يذكرنا. إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. وعلى ذكر السكينة روى البراء بن عازب أن أسيد بن الحضير، وهذا صحابي جليل وهو من سادات أهل المدينة، وله علاقة خاص بالقرآن سبحان الله. أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن، بل في الحديث كان يقرأ سورة الكهف وفرسه مربوط، فنزلت به سحابة حتى كاد ينفر الفرس، وقد كان مربوط بشطنين في الحديث أي بحبل، يريد أن ينفر. يقول فلما غدوا في الصباح ذهبت إلى رسول الله من هذا العجب، أنا أقرأ القرآن وأرى السحابة تنزل، مخيفة، أمر مخيف. هذا رجل عرف بركة القرآن سبحان الله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. هذه السكينة، تلك السكينة. بل في الحديث لو لم يتوقف عن القرآن لتواصلت نزول هذه السحابة سبحان الله. هكذا أيها الإخوان نزلت عليهم السكينة. وكان يقول أسيد بن حضير يقول لو أكون على 3 أحوال من أحوالي لكنت على يقين أنني من أهل الجنة. هناك 3 أحوال لو كنت فيها أجزم تقريبا إيمان تجربة أنني سأكون من أهل الجنة، لأني عشت هذه اللحظة الربانية. ومنها قال عند تلاوة للقرآن وعند سماعه، وأيضا عند خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أعيش حالات حينما أقرأ القرآن أو أسمع القرآن أو أحضر خطبة لرسول الله، أجزم أني لو كنت في مدار حياتي في هذه الحالة الروحية لكنت من أهل الجنة. ويا يعني هؤلاء الصحابة لهم حظ عظيم. تصوروا كانوا يحضرون خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أنت حينما يتكلم شخص صالح، شخص يتكلم من قلبه، كيف أنه يؤثر فيك أحيانا. تصوروا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم، كم كان هذا التأثير فيهم سبحان الله، كم كان هذا التأثير فيهم. يقول لو كنت أدوم على هذه الحالة لجزمت أنني من أهل الجنة. إذن
هذا هو القرآن أيها الإخوة. واعلموا أيها الإخوة أن من قرأ القرآن فقد خاطبه ربه. من قرأ القرآن فقد خاطبه ربه. يقول في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من بلغه القرآن فقد ناجى فكأنما شافهه ربه. نعم، الله كلم موسى تكليما صحيح. الله بإمكانك أن تكلمه أنت في كل وقت، أن تفتح القرآن فكأنما شافهه ربه. الذي يقرأ القرآن فكأنما شافهه ربه. ثم قرأ قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وروى أبو داود في المصاحف عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا هذا القرآن ولا تهجروه. اقرأوا هذا القرآن ولا تهجروه، ولا يغرنكم هذه الصحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. هذه رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة جدا. لا ينبغي أن يكون القرآن مجرد شيئا يزين المساجد والبيوت، وأن نكتفي بأن نحسن أصواتنا مع القرآن، وأن نحسن خط القرآن، وأن نتنوع ونتفنن في طبع المصاحف الجميلة. كل هذا مهم وكل هذا مطلوب، لكن لا يكفي. فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. القرآن ينبغي أن يكون وعاء لقلوبنا، نزل على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين أين؟ على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن ينبغي أن يكون أوعية لقلوبنا. نسأل الله أن يجعل قلوبنا أوعية للقرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخريب. الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخريب. أرأيتم البيت المهجورة المتروكة التي تتناوشها الرياح وكل شيء؟ هذا حال من ليس في جوفه شيء من القرآن، من حظه مبخوس قليل من القرآن. مهما أيها الإخوة تعلم، مهما تحصل على دكتوراه، مهما توسع في الأفكار، إن كان خاليا من القرآن ففيه نقص. وبيته كالبيت الخريب. لماذا؟ لأن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما فيه طريق، ما فيه هدى كهذا القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Al-Furqan, qui est la sourate qui est nommée celle qui distingue, qui est le nom du Coran, qui distingue le vrai du faux. Il dit dans un passage très important, et des passages le plus beau de cette sourate, il dit, quand il parle des gens de l'enfer et des malheureux, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, et le jour où l'injuste va se mordre les doigts par regret, se mordrait les doigts par regret. Et Allah il insiste en appelant que cette personne est un injuste. Et on va voir que dans le Coran, le plus grand injuste, c'est celui qui tourne le dos vers le Coran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Subhanallah, comment ce Coran-là, c'est un Coran qui, subhanallah, tous les versets, malgré qu'ils sont dans différents passages, ils vont dans le même sens, subhanallah. Ça, c'est dans la sourate Al-Kahf. Qui est le plus injuste d'une personne qui tourne le dos vers le Coran? On lui fait rappel le Coran, il tourne le dos vers le Coran.
Et là, ce Coran, il dit, ce jour-là où l'injuste, ya'addu adh-dhalimu alayhi, va se mordre les doigts. Yaqulu ya laytani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Et il regrettera de ne pas avoir emprunté le chemin du prophète. Et quoi d'autre? Il regrettera de quoi d'autre? Ya waylata laytani. Pourquoi j'ai suivi un tel? Ya waylata lam attakhidh fulanan khalila. Pourquoi j'ai eu cet ami mauvais qui m'a ramené que dans les mauvaises choses? Laqad adallani ani dhikr. Pourquoi il va regretter des mauvaises fréquentations? Car ces mauvaises fréquentations avaient pour mission de l'éloigner au maximum possible du rappel. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. Le shaitan, il trahit l'homme. Et tout de suite, dans ce contexte-là, regardez le rôle du Coran. Et le prophète, il dit, et le prophète tout de suite, il dit, wa qala ar-rasul, et le prophète te dira ce jour-là, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre de nous devant Allah tabaraka wa ta'ala. Une plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous, contre nous devant Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est cette plainte? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh mon Seigneur, mon peuple a tourné le dos et a mis derrière lui le Coran. Ce Coran-là, il ne l'a pas mis devant lui, il l'a mis derrière lui. Ça, c'est une plainte prophétique dans le Coran, enregistrée par le Coran, qui va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner et qui vont tourner le dos du Coran. Et ça va être la cause qui seront malheureux et qui seront parmi les gens de l'enfer. Le prophète va parler du Coran parce qu'ils n'ont pas mis le Coran devant eux. Et là, vous avez tous compris que le thème d'aujourd'hui est toujours dans la continuation avec celui de la semaine dernière, est toujours autour du Coran, durant le mois du Coran. Car ce mois-ci, c'est un mois où, alhamdulillah, les musulmans se dirigent vers ce Coran et essayent de lire énormément ce Coran. Ce mois-là est un mois qui a une relation exceptionnelle avec le Coran. Et ça, c'est une très très belle chose. C'est une très très belle chose et c'est une belle concurrence. Et dans ce contexte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, chaque fois qu'un groupe se réunit dans une maison de Dieu pour psalmodier, pour lire le Coran et l'étudier, qu'est-ce qu'Allah ta'ala leur donne pour récompense? Nazalat alayhimus sakina. Allah ta'ala fait descendre sur eux la sérénité. Et Dieu sait, nous sommes dans une période où nous manquons beaucoup de sérénité. La dunya nous a pris et elle nous a ramenés loin et on a perdu la sérénité. Et la miséricorde d'Allah les couvre. Et les anges les entourent. Et Allah les nomme auprès de ceux qui sont chez Allah. Subhanallah. Combien il y a de récompenses de donner du temps et de consacrer du temps à ce Coran. Si aujourd'hui on cite les grands de ce monde-là, et ceux qui sont fortunés, est-ce qu'ils vont nous citer, nous? Est-ce qu'ils vont se rappeler? Est-ce qu'ils savent qu'on existe? Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu ouvres son Coran, il ne t'oublie pas, et il te nomme auprès de ceux qui sont chez lui. Allahu Akbar. Wa dhakarahumullahu fi man indah. Comment ça ne donne pas envie de donner, de consacrer tout notre temps durant ce mois, dans la mesure du possible, pour ce Coran? Il n'y a pas de bien sur la moindre chose qui nous fait préoccuper du Coran. Toute chose qui fait en sorte qu'on est occupé du Coran, c'est une chose qui n'est pas bénie, subhanallah. Quelle est la meilleure des choses? De communiquer avec Allah tabaraka wa ta'ala. Car ce Coran-là, c'est communiquer. Lire le Coran, c'est communiquer avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man balaghahu al-Qur'anu fa ka'annama yunaji rabbah. Celui qui lit le Coran, c'est une personne qui communique avec Allah tabaraka wa ta'ala. Qui communique avec son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde. Et ça, cette mise en garde est très important quand on observe notre contexte. Nous sommes en plein dedans. On est en plein dedans aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le dire qui est rapporté par Abu Daoud, par Abi Umam al-Bahili, il dit, lisez ce Coran et ne le mettez pas derrière votre dos. Ne tournez pas votre dos à ce Coran et ne soyez pas impressionnés, ne vous trompez pas par le Coran qui est juste écrit.
et qui est accroché et qu'on voit partout dans les mosquées, on voit dans les maisons, partout on voit les mosquées, et des fois il est affiché dans la voiture, etc. Ça, c'est des choses qui sont demandées, mais ça ne suffit pas. On ne doit pas se tromper. Juste mettre le Coran. Non, non, non. Il faut avoir une relation beaucoup plus importante avec le Coran que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous montre, il nous met à l'essentiel. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنِ. Car Allah tabata ne châtie pas celui qui a fait de son cœur un lieu pour le Coran. C'est notre cœur qui doit être le lieu du Coran. Le Coran a été révélé pour les cœurs. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. Psalmodier, s'améliorer dans sa récitation, bien l'écrire, avoir des Corans qui sont très très bien impris, oui, c'est demandé. On n'est pas contre ça. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. L'essentiel, c'est qu'il soit dans le Coran, c'est qu'il soit dans le cœur. C'est qu'il illumine notre cœur, qu'il soit la base de notre mouvement dans notre vie. Ce Coran-là, qu'on voit, subhanallah, est-ce que vous imaginez ce Coran-là? Ce Coran a été la base, la source d'une communauté qui est sortie de la campagne, subhanallah, et qui a illuminé et qui a porté le flambeau de la civilisation durant des années et des années. Et jusqu'à aujourd'hui, l'humanité ne peut se passer, et si elle avance, elle continue à se développer, elle se base sur cette civilisation qui est basée sur le Coran. Sans le Coran, les Arabes n'auront pas eu cette civilisation qui a énormément apporté à l'humanité entière. Durant des années et des années. Tout ça, c'est à cause de la force du Coran. Le Coran, c'est quelque chose qui donne une vie à une communauté qui est morte. Est-ce qu'aujourd'hui, le Coran donne une vie à notre communauté qui dort? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Le Coran nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. Le Coran doit être quelque chose qu'on vit et qu'on pratique, comme disait Aïcha. Chaque musulman doit être un Coran qui marche. Et c'est là l'essentiel. Là, on est à l'essentiel, c'est ça la base de notre relation avec le Coran. Le lire et de le mettre en pratique et que ça soit notre guidée, ça soit une guidée pour nous. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui dont il n'a pas de Coran en lui, il est comme une maison ruinée. C'est rapporté par Ibn Abbas, par l'imam al-Tirmidhi. C'est comme, c'est comme une maison qui est ruinée, désertée. Celui qui n'a pas de Coran, celui qui a une relation faible avec ce Coran et avec ce livre. Et c'est pour cela, nous devons faire tout ce qui est possible, tout ce qui peut nous aider à améliorer notre relation avec ce Coran, nous devons faire. Et j'ai oublié de dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la sérénité descend sur celui qui lit le Coran, le compagnon du prophète, Usayd ibn Hudayr, ce compagnon-là, c'est un compagnon, il avait une relation exceptionnelle avec le Coran. Al-Bukhari et Muslim, il rapporte par Al-Barra ibn Azb, il dit un jour, il dit, je lisais le Coran, je lisais la sourate de la caverne. Et vous savez, les compagnons qui lisaient le Coran, c'est pas comme nous aujourd'hui. Les compagnons, ils avaient une compréhension profonde de la langue arabe, qui n'était pas encore modifiée, qui ne cesse aujourd'hui de régresser, qui est beaucoup plus profonde que la nôtre. Quand ils entendaient le Coran, ça leur faisait des choses que nous, on ne peut pas avoir aujourd'hui. On dit qu'un jour, un bédouin a entendu, un bédouin, c'est quelqu'un qui ne connaissait rien dans la religion. Et quand il a entendu le verset où Allah dit « Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim » Je ne jure par la place des étoiles. C'est un jure divin, si vous savez qui est grand. C'est un Coran qui est grand. Ils disent, il a crié, il a dit, qu'est-ce qui a amené Dieu, le créateur de l'univers, à jurer de cette façon? Les Arabes, ils comprenaient, ils avaient le goût de la langue arabe, subhanallah. Ça leur faisait quelque chose, ce Coran. C'est pour ça les mécréants de Quraysh, ils disaient aux gens, évitez d'écouter ce Coran. Parce que si vous écoutez ce Coran, vous allez être convaincus à 100%. La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah ta'ala a envoyé ce Coran-là avec une langue littéraire arabe dans la période historique où l'arabe est arrivé à son summum et à son apogée, subhanallah. Et Allah, il les a défiés de ramener pareil que le Coran. Et personne n'a réussi à relever ce défi-là. Et personne ne réussira, bien sûr. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. Si vous n'arrivez pas à relever ces défis-là, et vous n'arriverez pas, dans la sourate Al-Baqarah, vous n'arriverez pas. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. Craignez le feu d'Allah. Et Usayd ibn Hudayr, il dit, je lisais la sourate La Caverne. Et là, je vois comme un nuage qui s'approche de moi. Et mon cheval, il était attaché, il était terrifié, il voulait se sauver. Et jusqu'à que j'ai arrêté la lecture,
Et le lendemain matin, je suis parti voir le prophète pour lui raconter ce que j'ai vu. Et le prophète lui a dit, Tilka sakinatu nazzalat. Ça, c'est la sérénité qui est descendue quand tu lis le Coran. Vous savez, ce compagnon, qu'est-ce qu'il dit? Usayd ibn Hudayr, il dit une parole qui est très forte. Il dit, il y a 3 situations que j'ai connues. Regardez, normalement, on nous voit arriver à ce niveau. La foi ne doit pas être une volonté de la prouver au niveau de la logique, etc. Ça doit être du vécu. Un vécu, on n'a pas besoin de prouver. Il dit, j'ai connu 3 situations, 3 expériences personnelles. Je sais que si toute ma vie, si 24 heures sur 24 heures, je serais dans cette situation-là, je serais sûr à 100% que je serais un homme du paradis. Il dit, la première situation, c'est quand je lis le Coran. Allah met une lumière dans mon cœur, subhanallah, qui est spéciale. Et ça, Allah, il dit dans le Coran, hein, il dit, il dit, toutes les cellules, tout le corps de celui qui craint Allah, quand il lit le Coran, il bouge et il est en mouvement. C'est la situation du croyant qui est illuminée par le Coran. Il dit, quand je lis le Coran, je suis dans une situation, dans une présence, je sens une présence divine qui fait que je sais que si je meurs comme ça, si je vis toujours comme ça, je suis quelqu'un du paradis. Il dit, et quand je l'entends, et quand j'écoute un discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nos cœurs des lieux pour le Coran, qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrandit notre motivation, d'amélioration de notre compréhension et de renforcer notre lien avec ce livre. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام وأمتنا محسنين مؤمنين لا مبدلين ولا مغيرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر